नमस्कार आपण मानक स्वागत करुच्ची मु रंजित से लिप्सिता कैलाश गीता आज आम आपण मानक कहबू रूपा पिंटू विषय से मैंने केमिति भौणी को निज पैसा निज स्वार्थ भौणी को घर को डाकुना सोशल मीडिया से मैंने कौन कहते ना आमर समाधान हो गला आम भीतर आउ किसी बद ना किंतु बद आहरी उत्तेजित होगी कहीं आपण देखो रिसेंट ये 2 दिन वीडियो देखिए जो मेलन होती समस्ते आसी से देखा दौना भौणी देखा दौना कौन आसी ना आपण मैंने कई प्रश्न कर हाँ जदि समाधान आगे कैलाश बाबू कहले जदि समाधान हो गले भौणी कहीं से ये देखा दौना एमिते नुह तो कैमरा सामने रे सब समाधान किंतु कैमरा पछरे माने मे भी एमिते हे पारे से रील ले ठीक ठाक किंतु रियल ले सेटा ठीक ठाक नाही रील ले लोक मान को अट्रैक्शन करबा पे कहि दैछंती हम भीतर समाधान हो गला किंतु रील ले सेटा हे गला किंतु रियल लाइफ रे सेटा हेई नाही सेति में देखंतु से तांको भौणी कोन करछंती आंको विषय किसी आलोचना भी करू नांती से तांको परिवार ने कि से खुशी रे अछंती बदे हुए से खुशी रे अछंती मते जति लागुची याको से किसी संपर्क नथि परि लागुची काहे कि भाई भाबुनु जेमिति आगुरु थरे पिंटू कहिथिले कि तू ब्लॉग बनाना सेमिति एबे भी कहिथिबे तू आम विरोध रे किछि कहना कि केही आमे भी तो विरोध रे किछि कहिबुनी हां मे भी एमिति हे पारे से कैमरा पछरे आमे सब लागि से फोन करके धमक दे दे एटा गोटे प्रकार धमक निश्चित आम विरोध रे कहना माने गोटे धमक जमी आम मानक सब कमेंट आउची वीडियो डिलीट कर एमती वीडियो करना एटा भी जमी धमक हुए तो पिंटू कौन कही ना भौणी को गोटे प्रकार धमक जे कही ना तुम आउ वीडियो कर आम विरोध में कौन बाहर करना आमर तुम तुम तो बाटर रुह आम बाटर आम रही कहीं आम जो गोटे प्रथम भिड आम छाड़ी विषय समस्ते कहते तुम मैंने कहीं पछरे पड़च आमर उद्देश्य नुहे जे से उपरकू जाऊँ टाणिकी तौक पकईद आमर उद्देश्य अच्छी कि पछक पकड़ा कौन उद्देश्य आमर ना तौक परिश्रम कर आगू जाते माने से कौन कर माने गोटे जिन बुझुना ब्लाइंडली से एक्सेप्ट कर बैड कमेंट दउछन आमे काहे के कहूचु निश्चित आमे तो प्रमाणर सहित कहूचु एमिति भी आमे चाहनु से परिश्रम करूचंती तांको भलो पाओ नहीं भलो पाओ काहे कि ना से जन भलो ब्लॉगर हिसाब रे जीवे भलो ब्लॉगर भलो पैसा दी पैसा भलो भी इनकम करचंती मेन रीजन ता हला तांको पैसा रहला तांकर सब मेन मैटर जो क्रिएट हेजी तांकर कोथे क्रिएट हेजी ना पैसा पाई से मानकर क्रिएट हेजी भल ब्लॉगर टी हेले बोली से पैसा पाइले बोली सी भाविले मु हूँ सब भल ब्लॉगर मु अधिक 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 जाए आउ जे तले रोची रोहू से सहयोगी मान भी केते कौन कहते आखिरे अंध पुटली बांधिकी तुम मैंने जो सपोर्ट करुच से गर्व बढ़ी जाऊँगी निश्चित गर्व तो बहुत बढ़ुची गर्व खाली ये बढ़ुने बहुत बढ़ी जाऊँ गर्व अहंकार ईर्षा माने बहुत बहुत बढ़ी चली निश्चित आमे चाहू ना जे से माने ठीक अछि तमे भलो पाओ से माने परिश्रम करूचंते आगो को बढ़ंतु परिश्रमर फल मिठा कथा समून हो कि भाई ने समस्त जानचंती किंतु आखिरे अंध पुटली माने से परिश्रम स्वाद ही चाकीचंती परिश्रमर स्वाद ही से माने चाकीचंती किंतु मानु नाहंती जे आमे स्वाद चाकी न ए जो घर करिछि गाड़ी करिछि से गुडा कोन पैसा रे करिछि यूट्यूब पैसा रे ना से को निज इनकम पैसा कर लोन करके निज पैसा रे करिचंती से टोटल एक्सेप्ट ही करू नाती जदी एमिति किछि दिन आसीबो जेमिति सत कथा कहबो गले जदी से कथा को से मानि नते मु हां मु परिश्रम कली यूट्यूब रे मु पैसा पाई रोजगार कली मु गाड़ी कोले माने कोन मोटिवेट करबा दरकार लोकन को जे यूट्यूब करी कि मु जेमिति दी पैसा इनकम करछि आपण माने सेमिति इनकम ये किंतु काले पछकोड टाणीबे लोक मोर सब्सक्राइब कमी दिबे लोक आउ देखिबे बढ़ी चलले और उत्साह करबा दरकार मोटिवेट करबा दरकार किंतु सेमिति नुहे काहे लोक जानि गले मते भलो पाइबा देबे नाही कि आ गोटे कथा गर्वटा बेसी दिन रुहेनी यूट्यूब को ओडिसा जदि प्रथम के जानिते से कुछ इसका मुंड मन के बात रे देखि दिबे नरेंद्र मोदी पाखरे से कथा को पकई देला किंतु एबे देखंतु ते गर्व पाई से तळ खसी गला काहे ना से पैसा गाड़ी किनला माने फिल्म देखि जीवो ए बेला गला ता को छाडी दे ता पर आसी जांतु रानू मंडल ना रानू मंडल को देखंतु रानू मंडल केते लेवल कोड जाई पहुंच जाइतला किंतु देखंतु पुणी जे रानू गर्व अहंकार बेसी दिन रुहे नहीं यहाँ हंड भगवान जोटा कहते जुगे जुगे अच्छी गर्व अहंकार बहुत कम समय पे आसे आ बहुत कम समय भितर गर्व अहंकार को कौन करे ना धूलिसात कर देकी जाए हुए तो तुम मैंने आज बुझी पारु ना किंतु काली बुझीबो जेमिति दिन थिला से भाई भाई मो सान भाई प्रयास आउ से जो थिले हापी से मानको कहउतिले मो सान भाई माने माने निज ठारू भी बळी एमिति कहउतिले किंतु परे कोन कहले जेतेबेले स्वार्थ सरी गला हेतबेले कोन कहले ना ये मो गाडीर ड्राइवर ये मो कैमरा गार्ड एमिति कहले सेमिति दिन आसीबो काहे कि तुम मानको हां भाई एते करो भाई कोन एटा कोन कथा की एटा कोन कहले सब एटा कोन कथा
भाई के ड्राइवर कहबाटा टोटाली सब भूल हाँ सब भाई भूल भाई कि भाई 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 କହିକିନା କାମ କରି ଚାଲିବୁ କାମ ଯଦି ନ କଲେ ବାପା अरे से ସବୁ जो କଥା ଗଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ମୋ କହିବା କଥା ଦେଖ ସେ ଯଦି ଭାଇ କିଏ କରିଲା ଇଏ ବାପା ମାଆକୁ ବି ପଇସା ପାଇଁ ଭୁଲିଯିବ ସେ କହିବ ଏମାନେ ନୁହଁ ମୋ ବାପା ମା ଇଏ ଖାଲି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ କହିବେ ଏମିତି ନା କଣ ଦିନ ନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସୁ ଯେ ସେଇମାନେ ତମକୁ ହିଁ ନ କହିବେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ଦଉଛ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହିବେ ମୁଁ ତମକୁ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଦିଏ ବୋଲି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କହିବେ ସମୟ ଆସିବ ଏମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ କୋଉମାନେ କରନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପଠାଏ ସେଇମାନେ ହିଁ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଯାଇକି ତମରି ଇଏରେ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ ମାଗଣାରେ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହିଁ କହିବି ଯିଏ ଭଉଣୀର ନୁହଁ କି ମାନେ କଣ ସାନ ଭାଇ କହୁଥିବା ଭାଇର ନୁହଁ ସେ କାହାର ସେ ତମ ଦୁନିଆରେ କାହାର ହେଇପାରିବ? ନୁହଁ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ସାଥୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ର୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଗଲେ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇଲା ଭଳିଆ ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଠି ଗଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ଆଦର କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲେବୁଲ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ତ ଏକା କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇଜ୍ ଟିମ୍ ୱାଇଜ୍ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ରିପ୍ ୱାଇଜ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଟିମ୍ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ସେ ଟିମ୍ ବିରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ କହିଲେଣି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କାହାକୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଏକଥା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ଆମର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ କି ସେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ କି ଆମର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମାନେ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖୁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଯଦି ନ ଦେଖୁ କ'ଣ କଲେ ସାହୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ଜାଣିଲୁ କେମିତି କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗିଂ ଭଲ ଲାଗେ କଥା କହିବାର ଢଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର ସେଇଟା ସାମ୍ନାକୁ ଗର୍ବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଫର୍ବ ହଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଠିକ୍ କଥା ଘଟଣା ଯୋଉଟା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସତଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ସେ କଥାଟା ଯୋଉମାନେ ଠିକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ 100% ସିଓର କହିଲେ ସେ ପୁରା ରାଇଟ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ଠିକ କଥା ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଆମ କଥାଟାକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରୁନା ହଁ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ତ ବାନ୍ଧିଛ କେମିତି ଜାଣିପାରିବ କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ ସେଇମାନେ ହିଁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦବ ଆଉ ଦିନ ଆସିବ ସେଇ ପିଣ୍ଟୁ ହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଟଙ୍କାଟେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛି ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଥା ଟଙ୍କା ସେମାନେ କ'ଣ ନେଇକି କହିବେ କହିବ 100 ନ କହିବ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗସାଥି ପଛରେ ପକେଇ ଦଉଛି ଆଉ ସେ ଫେମସ ହବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ କହିବ ନା ମାନେ କିଛି ଅଛି। ହଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଏମିତି କରୁଛ ବୋଲି ଯେ ଭଉଣୀ କି ମାନେ କଣ ଫେମସ ହବା ପାଇଁ ମାନେ ଦଉନି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଦଉନି ଭଉଣୀ ବରମ ସେଠି ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳୁ ଘର ନଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ଟପିକ୍ ଏତିକି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଦେବେ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଟିକେ ବୁଝି ସୁଝିକି ଦେବେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ବ୍ୟାଡ୍ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ଆମେ ଶୁଣିବା ଦିଅନ୍ତୁ ପାଇଁ ରାଜି ହଁ ଶୁଣିବା ସତ ପାଇଁ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ ତାପରେ ଦେବେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଈର୍ଷା କରିକି ଆମେ କହୁଛୁ କି ଭ୍ୟୁଜ ପାଇଁ ତ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମାନେ ସତଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ